Nakikita kayo ngayon ng freestyle na walang rhyming. Minsan ko YM, nanood ako ng Google. Ang agahan ko kasi kanina umaga ay hotdog. Ano, nalito kayo ngayon sa mga binabanat ko kasi walang mga rhyming ang aking sinasabi. Kasama ko ngayon, itong si Bido. Pangalan ko nga pala pare, Emmanuel Magantos. Ano, ang galing ko, no? Di ba malupit? Kaya ngayon nandito ang mga pinakamagagaling. Ryktene skinner og aldri sover. Vi er unge og finner spott og bygger lover. Gjerdet med piker og lyster på fisker. Du får med bikkjer og lysker på tuster. Stilfart kledd med hansker og maske. Gir tid full og gant. Brus som orgasme, og vi gir faen i om du vil ha chasing, så du kan komme an. Og det blir kun basic, øya kun av bracing.